before begin our lesson, please Reva lead to prayer. Okay. Attention please. Before we start our matter today, let's take prayer. Prayer begin. Finish greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before begin our lesson, I will check your present. Okay? Yeah. Apa? Present. Reva. Present. Aul. Angel. Ayu. Okay. Okay, today we will discuss about descriptive text. Ada yang tahu apa itu descriptive text? Maybe Aul, have you learning about descriptive text? I think descriptive text is how we describe people. Okay, how about you, Angel? Okay, I will explain what the descriptive text. The definition: descriptive text is a type of text that describes a person, place, animal, or thing in detail. It helps the reader to visualize or imagine the object being described. Jadi, descriptive text ini menjelaskan. Jadi descriptive text ini jenis teks yang mendescribe, menggambarkan entah itu seseorang, tempat, binatang, dan benda lainnya. Okay, next. The purpose of descriptive text. The main purpose of a descriptive text is to describe a particular person, place, animal, or thing in detail so the reader can imagine it clearly. Tadi yang sudah dijelaskan ya, untuk menggambarkan seseorang, tempat, apa lagi? Hewan dan benda secara jelas gitu ya. In another word, descriptive text is used to give information about how something or someone looks, feels, smells, sounds, or behaves. Jadi descriptive text juga untuk memberitahu informasi, untuk memberikan informasi tentang sesuatu. Okay, next. The generic structure of descriptive text. Their identification and description. Jadi generic structure-nya ada dua. Identification, introducing the object to describe. Example, my cat is named Snowy. She is my favorite pet at home. Jadi introducing apa? Memperkenalkan. Jadi kalau misalkan kita mau menggambarkan sesuatu, entah itu manusia, benda, hewan, jadi kita memperkenalkan dulu. Contohnya kita mau mendescribe, menggambarkan pet ini, jadi harus diperkenalkan dulu. This is pet, misalkan, terus dia berguna untuk misalkan gitu. Setelah itu baru kita mendeskripsikan dari mulai bentuk, dari mulai warna seperti itu. Oke, the next description. Nah, bagian ini baru kita mendeskripsikan. Describe the characteristic of an object such as size, shape, color, properties, etc. Jadi dari description ini mulai menggambarkan biasanya menggunakan lebih banyak menggunakan kata sifat ya. For example, Snowy has white fur
Blue eyes. Okay. She is very playful and loves to sleep on the sofa. They always follows me around the house. Jadi dari deskripsi ini mulai menggambarkan dari mulai bentuk, warna, dan sifat-sifat lainnya. Oke, the next. Language feature-nya. The first, using simple present tense. Menggunakan simple present tense. Jadi nggak ada tuh descriptive text yang menggunakan past tense karena descriptive text itu menjelaskan pada masa sekarang. Oke, the next, use lots of adjectives. Menggunakan lebih banyak kata sifat yang sudah tadi kayak blue eyes, white ya. Oke, the next, using verbs like be, is, are, and have, has. The last, focus on one particular object. Jadi yang terakhir ini kita tuh fokus mau menggambarkan apa gitu. Fokus satu objek. Misalkan kalau kita mau menggambarkan pulpen, ya udah pulpen aja gitu kan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Miss, when we are use descriptive text, apakah boleh menggunakan noun, or verb, Oh, descriptive text can use verb, but descriptive text use lots of adjective. Jadi descriptive text itu iya kadang menggunakan kata benda, tetapi dia lebih banyak menggunakan adjective karena dia lebih menjelaskan dari mulai bentuk, terus warna gitu. Kalau misalkan menjelaskan sebuah benda. Oke. Exercise. Before exercise, all of you have question? nothing. Okay, I mean all of you have understand. Okay? Okay. Let's try describe something. Reva, maybe you can? Yes, I can, Miss. Okay. What should I describe, Miss? Whatever. Whatever. Okay. I think I will describe this one. Eraser. Okay, jadi everyone, I would like to describe this one. Namely is eraser. The function of eraser to clean up the whiteboard, and this eraser has two colors. On the top is brown, and meanwhile here is black. Okay, enough. Bentuknya Okay. square. Okay. Before we describe something, we must see generic structure. Apakah tadi Reva udah termasuk? Ada identification-nya dan description-nya? Ada. Oke, berarti kalian sudah bisa semua ya? Ya. Oke. Apa yang bisa kamu tangkap dari materi hari ini dari descriptive text? Ya, how about you?